2009년 인도네시아의 어느 한 학교. Keren gambarnya. Lo adanya Sylvie kan ya? Boleh bantuin gue nggak? Kasih ini ke Sylvie ya. Lo kasih aja sendiri tuh. Ada apa nih? Dia mau ngasih surat cinta. Ya ampun, Cak. Hari gini masih pakai surat cinta. Kok udah masuk ya? Perasaan baru 5 menit. Anak-anak, hari ini sekolah diliburkan. Ada apa, Pak? Ada kerusuhan. Kami nggak tahu seberapa parah. Yang penting kalian harus langsung pulang. Yuk, segera. 인도네시아 내 점점 커져오던 인종 갈등이 결국 폭동으로까지 이어져 버린 것이었죠. Sylvie, ayo gue anterin. Gak usah. Kami bisa sendiri. Pak, Bapak turun dulu. Oh iya, baik Mas. Kok turun? Gue temenin kalian. Gak usah. Gue temenin. 광기에 물든 사람들로 인해 차량은 꼼짝도 못하게 됩니다. Bang, tolong jangan dukung mereka teman saya, Bang. Lo, Cina juga? Bukan, Bang. Cabut gak? Gue bunuh lo! Cabut lo! Cabut! 시간이 지나 2027년, 인도네시아는 여전히 인종 갈등을 겪고 있었죠. Murid-murid di sini berbeda dengan di sekolah lain. Mereka butuh guru yang sangat disiplin. Ya, kami beruntung saat ini kami betul-betul kekurangan staf. Banyak yang mengundurkan diri. 이곳 손고등학교는 문제 아들만 모여있는 학교였기에 늘 인력 부족에 시달리고 있었습니다. Cuma Twin. Saya nggak tahu kalau Bapak ini... Cina. Pak Edwin, saya ini teman Anda. Saya cuma khawatir kalau nanti Anda dapat masalah. 에드윈은 경고에도 불구하고 교사로 부임하게 되죠. Selamat pagi. Saya wali kelas kalian yang baru, silakan duduk di bangku masing-masing. Main lempar aja kayak berak. Nama saya Edwin. Kalian tidak perlu manggil saya Bapak kalau kalian tidak mau. Lu mau ngajar atau mau ngelawak? Kamu ngomong sama orang tua kamu juga gitu. Dan kamu heran kenapa mereka benci sama kamu. Iya, saya tahu tipe anak macam kamu. Selalu marah dan bahkan kamu sendiri nggak tahu kenapa. Mungkin karena bapak kamu selalu mengajar kamu. Nilai-nilai sekolah kacau, susah nangkep pelajaran, susah diatur. Iya. 에드윈은 자신에게 대드는 제프리의 귀를 눌러놓습니다. Di sini gak ada sinyal. Sinyalnya diacak supaya anak-anak gak pada bisa pakai. Susah untuk mereka. Kadang sekali pakai nyontek. Dulu sebelum jadi guru jadi apa? Maaf Bu, saya lagi buru-buru, lanjut besok. Besok ya Pak ya. Ding, lihat. Si babi. Ngapain coba? Ada kali 15 menit dia berdiri doang di situ. Dah, kita cabut aja. Cari babi. Yakin lo Cina tuh? Sing, sumpah, nak. Gue lihat dari belakang tadi.
제프리 일행은 스트레스를 풀기 위해 범죄의 대상으로 중국인 동급생을 골랐던 것이었습니다. Win, Gimana lu hari ini, Cip? kapan pernah gue nggak baik? Gue lumayan kan, Win? Lu cici terhebat sedunia. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Lo harus cari dia ya, Win. Bilang sama dia, gue minta maaf. 실비는 폭동 당시 원치 않게 생긴 아이를 입양 보냈었고 병으로 죽어가는 와중에도 아이를 잊지 못하고 있었죠. Lo jangan nangis. Gue janji. Bisa tolong maju. Ya. Mati lu. Pak, Ayo, ya. buruan. Besok ada yang perlu saya bicarakan dengan kamu. 크리스토를 조카라고 생각해 접근하지만 쉽사리 꺼낼 수 있는 이야기가 아니었습니다. Lu diem dulu di sini. Nggak usah bacot. Jadi kalau gua sama temen-temen gua nih, yang orang-orang pada bosen, kita bisa main sama babi. Dadah! Bye-bye! Lu mau kemana anjing? Dia bisa kamu kentot. 제프리는 칼까지 든 채 진짜로 에드윈을 해칠 기세로 달려들죠. Cepet. Nih. Tat. Aku cuma bilang harusnya kamu dari awal nggak usah ngeladenin dia. Sama kayak guru yang lain, takut sama murid sendiri. 교장 선생님은 어떻게 된 일인지 묻지만 제프리는 침묵으로 일관합니다. Tapi saya berhasil menikam pahanya dengan pisaunya sendiri. Berdiri kamu. Turunkan celanamu. Dan mulai besok kamu tidak usah sekolah di sini lagi. Pak, tapi... Diam! Kristo, besok saya punya rencana buat ngedekor ruang kelas. Bisa bantu saya? Besok libur. Sekalian saya mau nempelin hasil karya kalian. Bisa? Saya boleh bawa Rangga? Boleh. Jam 10 pagi ya. 에드윈은 드디어 크리스토와 이야기할 구실을 만들어내죠. Edwin, Risto, Angga. Halo. Saya kira Bapak gay, makanya saya bawa Rangga. Karena kamu bawa Rangga, saya ajak Budiana. Tapi bukan berarti saya nggak gay. Kami terpaksa membatalkan acara yang sedang berlangsung untuk melaporkan breaking news tentang kerusuhan yang baru saja Gue mesti terjadi pulang. di ibu Karena kota. bini gue di rumah. Gue juga. Kerusuhan dengan cepat menjalar ke tempat-tempat lain. Kejadian ini lebih parah dari 17 tahun yang lalu. 에드윈은 그날의 지옥이 또다시 벌어지고 있는 줄도 모른 채 크리스토의 호감을 사기 바빴습니다. Yaudah, Pak. Saya ambil gunting dulu di ruang security ya. Siapa tahu ada. Saudara, seperti yang Anda saksikan, di belakang sadar tidak bisa lagi dibedakan mana itu dan mana betul-betul. Pak,
Jeffrey sama teman-temannya datang, Pak. Bawa parang, bawa linggis, bawa golok. Kalian tunggu sini. 제프리 일당은 폭동을 기회 삼아 에드윈을 습격한 것이었죠. Bisa buka? Kayak kuncinya di security. Tai, gak ada sinyal. Harusnya kita gak ikut lari. Kita gak ada masalah apa-apa sama mereka. Bokap gue tahu gue di sini. Dia pasti bakal nyamperin gue. Bokap lo gak bakal nyariin lo walaupun gak pulang 2 hari. Gak bakal dia nyari lo hari ini. Ada kerusuhan tadi saya lihat beritanya di TV di ruang satpam. Terus satpamnya kemana lagi? Nah itu dia Bu, nggak ada Bu. Pasti mereka pulang karena tahu ada kerusuhan. 에드윈은 습격이 자신에 대한 복수임을 알기에 자신을 내어주고 다른 이들을 구하려고 합니다. Yang pasti, mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Kok kamu ngomong gitu? Mereka pernah bunuh orang sebelumnya. Sampai suatu malam, saya lagi berdua sama Jeffrey, dia mabuk berat. Terus dia cerita kalau dia pernah bunuh orang. Siapa? Odi Nugroho. Odi ini bunuh Jeffrey. Terus Jeffrey nge-email gue link video di cloud storage-nya bukti ngebunuh Odi katanya. Nggak, kita lihat videonya. Buat apa sih? Ya kita harus tahu lah dia segila apa. Sulit. Ayo. Anjing kan gak ada sinyal. 한편 랑가의 아빠는 아들을 찾으러 학교까지 찾아오죠. Bapak! Ya? Saya bapaknya Rangga. Saudara, kerusuhan yang terjadi 15 menit yang lalu dengan cepat melebar kemana-mana. Rangga mana? Ada Om di dalam. Rangga! Pak! 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 Jeff! Mereka semua berdelapan kan? Saya ingat kok ya. Jeffrey, saya akan keluar. Ya keluarlah! Saya akan keluar terakhir. Setelah mereka semua kamu lepasin. 제프리는 에드윈에게만 복수하면 되기에 일단 요구를 들어주기로 합니다. Kamu mau saya keluar apa enggak? Mundur! Sekarang sebutin nama kalian satu persatu. Mantap! Jeffrey! Yes. Rehan! Sen! Dua! Jai! Satu! Anjing! Bapak, duduk sini aja, Pak. Duduk sini, Pak. 랑가 아빠의 상태를 확인한 에드윈은 다시 거래를 제안하죠. Maaf, Jeff. Tadi kami cuma mau ngecek apakah bapaknya Rangga masih hidup atau enggak. Enggak, Jeff. Dealnya masih berlaku, saya akan keluar. Gue udah gak percaya lagi sama lo. Gak ada lagi yang bisa kami lakuin selain keluar. Kamu harus saya. Mundur, mundur. Keluar juga. Mundur. Ini tolol banget sih. Diam lu. Entot, cepet keluar lu bangsat! 랑가 부자를 보내준 제프리는 에드윈에게 다가갑니다. Gua tuh gak pembohong kayak lu, babi. Jeff. Bukan juga orang yang suka ngumpat. Sampai mereka keluar dulu, Jeff. Balik! Lo udah janji, Jeff. Lo udah janji. Lo udah janji. Gue itu ngambil 5. Kalau lu nggak keluar, bapaknya Rangga gue bakar. 제프리의 광기는 선을 넘어 폭주하고 말죠. 5!
진짜로 선을 넘어버린 제프리의 행동에 다들 겁에 질린 채 고개만 끄덕일 뿐이었습니다. Aku cuma nama-nama masalah. Tujuanku sebenarnya bukan buat ngajar, Bu. Terus tujuan kamu apa? Kakakku meninggal. Ternyata sebelum ini dia sempat mencari anak yang hilang dan dia bilang anaknya kemungkinan sekolah di beberapa SMA di timur dan ini sekolah terakhir. Aku rasa dia anak kakakku. Kami sekeluarga jago gambar dan Kristo jago gambar. 에드윈은 마지막 남은 가족을 위해선 목숨을 걸 준비가 되어 있었습니다. 비상구 열쇠를 챙긴 에드윈 일행은 전력을 다해 비상구로 향합니다. Sim, maksud lo? Iya, Jeffrey sama Sim. Jamsi, tunggu kapan? Keluar. Aku mau ngalahin perhatian mereka. Begitu dapat sinyal, langsung berkabar. Pakai HP saya pakai HP modern. Siapa tuh anjing? Babi jangan. Kejar. 주의를 끌던 에드윈은 금세 잡히고 말죠. Oke, cukup. Udah. Cukup. Anjing, Ranko! Pegang tangan saya. Buang senjatanya. Pegang tangan saya. Kita bisa keluar sekarang. Ada yang kamu perlu tahu soal Pak Edwin. Apa? Dia itu kesini bukan untuk belajar, tapi untuk nyari ponakannya. Dia udah ketemu sama keponakannya. Dia itu berpikir kalau kamu itu ponakannya. 결국 에드윈은 제프리와 마주치고 맙니다. Jeff, kok cincin gua anjing. Tolongin gua. Lu mati kau nyerah atau masuk penjara. Pikirin keluarga kalian. Dia ini pembunuh. Kalian bukan pembunuh. Kalian masih punya masa depan. Pergi. Tolongin gua. Hei, ini. 친구들은 선을 넘어버린 제프리와 함께 할 수 없었죠. Dot, sini Dot. 제프리는 결국 끔찍한 최후를 맞이하고 맙니다. Lu bilang gua Cina? Hah? Gak, Jeff. Emang iya gua Cina? Jeff. Nyokap gua Cina. Rame-rame. Seneng lu anjing! 에드윈은 감당 못할 진실을 마주하고 말죠. Dari sejak kerusuhan dimulai pagi tadi, situasi semakin memburuk. Ini adalah
semua kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di negeri ini. Gue cuma bisa bantu semampu gue. Kalian akan gue bawa ke tempat yang aman. Abis itu gue bakal balik buat yang lain. Gue Panca. 절망만이 가득한 도시를 비추며 영화는 막을 내립니다. 2025년에 개봉한 영화 포위된 학교는 폭력과 혼란 속에서 인물들이 감당해야 하는 선택과 책임을 차분하게 따라갑니다. 과한 연출 없이 감정선을 눌러 담는 방식이 작품 전체의 분위기를 안정적으로 이끌죠. 또한 에드윈이 조카를 찾는 과정은 분노가 향하는 곳에 남은 좌절감을 적나라하게 보여줍니다. 더 자세한 이야기가 궁금하시다면 풀버전으로 시청하시는 걸 추천드립니다. 이번 영상도 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주실 거죠? 지금까지 영화 포위된 학교였습니다.